अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वेबसाइट किस तरह काम करती है। हम रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट वेबसाइट पे जाके विज़िट्स करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन पर काम करते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन आज तक हमने ये नहीं जाना कि ये वेबसाइट आखिर किस तरह काम करती है और इस वेबसाइट को अगर इन फ्यूचर हमें बनाना पड़े तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इस कोर्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कोर्स इंतहाई आसान लैंग्वेज में बनाया गया है। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि कोई भी बेसिक वेबसाइट किस तरह डेवलप की जाती है और उस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। और इस कोर्स में हम विद इन शॉर्ट टाइम एक वेबसाइट भी डेवलप करेंगे ताकि आपकी उस वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस हो सके और साथ जो भी मैं वेबसाइट का प्रोजेक्ट हर वीडियो में करता जाऊंगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता जाऊंगा और उसके अगेंस्ट मेरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपको किसी भी लेवल पर इंफॉर्मेशन के लिए काम आएंगे। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक बेसिक वेबसाइट किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले हम किसी भी बेसिक वेबसाइट का वर्किंग मैकेनिज़्म को समझते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए एक बेसिक वेबसाइट का वर्किंग मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइम हम गूगल क्रोम के अंदर आ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए रन की जाती है। आपके पास गूगल क्रोम होगा, फायरफॉक्स होगा और इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। आप डिफरेंट ब्राउज़र के ज़रिए वेबसाइट को रन कर जब भी किसी ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं तो उसका कुछ इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे ऊपर एक टैब मौजूद होती है और जिसके अंदर एक बार मौजूद होती है जहाँ पर हम यूआरएल जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, जो इस ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजता है वेबसाइट को हम तक एक्सेस के लिए। यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न। अब ये ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी, कहाँ पर? उस लोकेटर पर, उस साइट पर के इस ब्राउज़र के अगेंस्ट एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है। तो मैंने सिंपली एक डोमेन अमेज़न www.amazon.com, ये एक डोमेन है, ये एक वेबसाइट का आइडेंटिफायर है जो हमें आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस इस वेबसाइट पे जाने के लिए इस डोमेन को यूआरएल लोकेटर पर आपको इंसर्ट करना होगा और उसके बाद आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि अब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसका एक डोमेन होगा और किसी डोमेन के ज़रिए कोई भी यूज़र हमारी बनाई हुई वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ एक और ये है कि आप जब किसी भी वेबसाइट के अंदर एंटर हो गए तो आप वहाँ पर देखते हैं कि हर वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है दूसरी वेबसाइट की निस्बत डिफरेंट होता है। ये अमेज़न है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। इसके अलावा मैं अगर कोई और वेबसाइट खोल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दराज खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखें, इस वेबसाइट का डिज़ाइन डिफरेंट है, इस वेबसाइट का डिज़ाइन डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ और किस्म की पिक्चर्स आ रही हैं, एनिमेशंस आ रहे हैं और इस वेबसाइट पर कोई एनिमेशंस नहीं, जस्ट पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोट करने वाली वो यही है कि ये आखिर वेबसाइट का डिज़ाइन बनता कैसे है। ये जो आपके सामने अमेज़न यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है और डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स हैं और डिफरेंट किस्म के सर्च बार्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इस वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये लैंग्वेज किस तरह वर्क करती है। ये बेसिकली ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो ब्राउज़र जो रन हो रहा होता है वो इस तरह उस ब्राउज़र के बैक एंड पर शो होती है। आपको यहाँ पर इस सिंपली किसी भी अगर आप एलिमेंट को देखना चाहें, सिंपली मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर ये कलर है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, उसका मार्जिन ये है, पैडिंग ये है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हमने जस्ट एक डोमेन इंटर किया और हमें इतना सारा डाटा, इतना कोड और डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स नज़र आने लग गए। तो आप याद करें कि हमने बात की थी कि एक डोमेन जो हम
آن لائن پرچیز کرتے ہیں ڈومین کے لیے. ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو ہمیں ایک ڈومین کی ایکسیس دیتی ہیں. بیسیکلی کوئی بھی ویب سائٹ جب بنا لی جاتی ہے تو اس کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو ہر آئی پی ایڈریس ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہم ڈفرینٹ آئی پی ایڈریس کو یاد نہیں کر پاتے. تو آئی پی ایڈریس کو آگے ڈومین سے, کیونکہ ڈومین کو ایک ویلیویبل چیز ہے, www.amazon.com, اس کو یاد کرنا آسان ہے بنسبت 1.111 1.2. اس طرح آپ کسی بھی ویب سائٹ کو یاد نہیں کر پائیں گے. تو بیسیکلی آپ کے آئی پی ایڈریس سے آپ کا ڈومین کنیکٹ ہوتا ہے, اور اس آئی پی ایڈریس کے بیک اینڈ پہ ایک سرور ہوتا ہے جو سرور کے اوپر اس ویب سائٹ کا اوور آل ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہے. جس بھی ویب سائٹ ڈیولپر نے یہ ویب سائٹ کریٹ کی ہے اسے اس سرور کو پرچیز کیا, اس سرور کے اوپر اس ویب سائٹ کو اپلوڈ کیا, پھر اس نے اس کا ایک ڈومین لیا جسے www.amazon.com کا نام دیا اس نے, تاکہ کوئی بھی یوزر جب www.amazon.com کو یو آر ایل میں انٹر کرے تو اسے اس ویب سائٹ کے آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ اس سرور سے ڈیٹا اپلوڈ ملے اور اسے اس سائٹ کے اوپر لے آئے. کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے سے پہلے ہمیں ان 3 چیزوں کا پتہ ہونا لازمی ہے. یہ چیزیں مینڈیٹری ہیں ویب سائٹ کو بنانے کے لیے. سب سے پہلے ہے HTML, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, اس کے بعد ہے CSS, کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ, اور اس کے بعد JS جسے جاوا اسکرپٹ کہا جاتا ہے. کوئی بھی ویب سائٹ ان تینوں کے کمبینیشن سے ہی بنتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹیکنیکل اگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی ویب سائٹ میں ان تینوں چیزوں کا کیا کردار ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک کار ہے اور اس کار کو آپ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں. فرسٹ پارٹ آپ کا گاڑی کی باڈی ہے, سیکنڈ آپ کی گاڑی کے انٹرنلز, انجنز, گیئر باکسز وغیرہ, اور تھرڈ پارٹ آپ کے پاس گاڑی کا پینٹ اور اس کا سٹائل ہے. تو جو HTML ہے وہ آپ کی گاڑی کی باڈی ہے. سمجھیں کہ آپ کو سب سے پہلے کسی بھی گاڑی کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کی سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہوگا کہ وہ اس کی باڈی کس طرح کی ہو. سیکنڈلی آپ ڈیزائن کریں گے کہ اس گاڑی کا کلر کس طرح کا ہونا چاہیے. آپ کو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ پتہ ہوگی کہ یہ کلر یہاں پر جو یوزرز ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے اور گاڑی کے کلر کو ڈیزائن کریں گے. تو یہ جو CSS ہے, کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس, یہ بیسیکلی آپ کے سٹرکچر کے اوپر ڈالا گیا ایک پینٹ ہے جو آپ کی ویب سائٹ کے اندر جتنے بھی پینٹس, جتنے بھی ڈیزائن نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو ڈیولپ کرتا ہے. اور اس طرح کی لینگویج جو CSS کی لینگویج ہے وہ بیسیکلی آپ کی ویب سائٹ کے اندر پینٹس اور ڈیزائن کے لیے یوز ہوتی ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے جاوا اسکرپٹ, جو ہماری ویب سائٹ کے بیک اینڈ پر جو سرور سے ڈیٹا کو ہماری طرف لے کے آنا اور ہماری جو ان پٹس فیلڈز ہیں ان کو سرور پر لے کے جانا اور اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہمیں ڈیٹا شو کرانا, تو یہ جو بھی ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے یہ جاوا اسکرپٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے اس ایگزامپل کے ذریعے سیکھا کہ HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ یہ تینوں کس طرح ویب سائٹ میں علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ اس کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کورس میں HTML لینگویج کو سیکھیں گے, اس کے بعد ہم CSS سیکھیں گے, اور لاسٹ میں ہم سیکھیں گے جاوا اسکرپٹ, اور اس کے بعد ہم ایک ویب سائٹ کریٹ کریں گے, اور بیچ میں ہم ڈفرینٹ نوٹس اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو آپ کو پرووائڈ کرتے جائیں گے آپ کی پریکٹس کے لیے.